Muy buenas noches, estimados colegas. Vamos a terminar el día de hoy con el repaso de listening. Muy bien, vamos a recordar entonces. Segundo, recordemos que el listening es un proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa. Es considerada por muchos profesores y estudiantes la habilidad más difícil de dominar por la diferencia entre fonemas y grafemas de la lengua inglesa y por sus diferentes variantes de pronunciación. Recuerden que dentro del listening tenemos intensive listening versus extensive listening. Un listening se da en el aula y el otro se da fuera del aula. ¿Cuáles ellos? El intensive es el que se da en clase. In class listening, teacher select text, short text de 2 a 5 minutes, teacher manage sequence of tasks, focus on main ideas, detail inferences, developing listening skill. Siempre el intensive listening se va a dar en clase. Es una escucha corta, puede ser de 2 a 5 minutos o quizás un poco menos también. Y tú manejas la sesión, tú creas ya el task, tú traes las actividades ya predispuestas para los estudiantes. En cambio, la diferencia con el extensive listening es out of class. Students select a passage. Long test puede ser de 15 minutes o more quizás. Co-manage sequence of tasks. Focus on main ideas, personal reaction, metacognitions. Can focus on cultural issues, grammar pronunciation, no focus on detail, focus on reaction attitudes. Entonces, el extensive listening lo trabajamos fuera del aula, pero es un listening que los estudiantes van a elegir. Ellos tienen que escoger. Tú le puedes dar el tema, pero ellos deben escoger su propio listening. Y es largo porque puede ser una serie, puede ser un podcast, puede ser una canción, etc. Entonces, el intensive listening es en clases, con una escucha corta. Necesitas cantidad de material. Trabajar para aprender la gramática o el vocabulario es medible. Vas entendiendo cada construcción. Y el extensive listening es fuera de la clase. Es una escucha larga, te brinda placer. No trata de aprender la gramática o el vocabulario. Lo usas en la vida cotidiana. Experiencia significativa, exposición al idioma, programs, songs, podcasts. Dentro de los stage de listening tenemos tres: el pre-listening activity, el while listening activity y el post-listening activity o follow-up. Vamos a ver, a recordar cada uno de ellos. ¿Qué hacemos en el pre-listening? Pre-listening activities prepare students by getting them interest in the topic, and that gives them a greater chance of success in any given task. Pre-listening activity puede ser discussion on the title, text type, puede ser narrative, descriptive, background information of the text, guessing thing or element, discussion on theme, discussion on peak related with the text. Es decir, todo lo que tiene que ver con predicción de listening. Por ejemplo, you will listen to dialogues about endangered animals. What animal do you think they are? I think they are animals. De repente, no sé, tortoise, etc. Entonces ellos van a predecir. Y recuerden que en la predicción solamente son o imágenes o palabras sueltas, ¿no? Palabritas. No podemos dar bastante información, no podemos tampoco dar el tema, el título, ni tampoco dar oraciones. Simplemente son palabritas sueltas, como que un salpicadito de conocimiento que venga en el listening, ¿no? Del tema, pero no podemos darle todo al estudiante. Dentro del while listening task tenemos consist of a series of activities that the learner does while listening to a passage in order to show their understanding of what was heard. For example, checking and summarizing. Teacher can check understanding by asking students to summarize the information they heard. This can be done orally or in writing. Entonces podemos hacer, de repente, cuando hacemos el listening, un pequeño resumen, ¿no? Listening and the script. The teacher tells a story, but stop regularly and asks the students to write or give a description. Mientras van escuchando, vas parando regularmente el listening y vas haciendo preguntas. O de repente, preguntas por la descripción. ¿Qué has entendido? A ver, dígame sobre el listening. Los estudiantes van a ir diciendo. Running dictation. Running dictation involves a test stuck out of view of the students. Impair the student decide who will be the runner and who the script. Podemos poner un listening,
una oración, de repente, o ciertas palabras, y el estudiante va a correr y va a escribir. False fact dictation. The teacher reads some statements which are false facts, and students have to correct them silently, and then they have to discuss them with a partner. También podemos decir de repente una frase, una palabra incorrecta, y ellos lo pueden poner de la manera correcta. Listen and do activities, que tiene más que ver con total physical response. Puede ser el Simon Says. Tell the students to listen to the instruction you will give him. They perform the activity they understand. Other variations of the game are stand up and change chair if. Hacemos movimiento. A ver, change chair if you sleep 8 hours. Y se cambian todos los que han dormido 8 horas, ¿no? Y así, hacemos actividades de movimiento. 12 questions. También en el while tenemos todo lo que tiene que ver con preguntas. Puede ser un diagram or something similar with 12 questions that students need to answer while they're listening to an extensive passage. Gap fill. Give a student a transcript and ask students to fill in the blanks as they listen to the passage. Lo más común es lo que viene en el examen. El gap fill activity, ¿no? Espacios en blanco, el estudiante escucha y llena si es un verbo, un adjetivo, etc. Multiple choice. Ask students to read question before they listening to the passage, and then they have to select the correct answer out of 3 or 4 options. Multiple choice también es while listening. Most while listening activities focus on these sub-skills. For example, listening for the gist, listening for specific information, listening attitude or opinion. Let's remember, listening for gist is similar to skimming, a passage in reading, especially el skimming. The key is ask a student 1 or 2 questions that focus on the main idea or the tone or mood of the whole passage. El tema principal sin detalles de la información. La idea principal, escuchar, comprender la esencia, las actitudes, los puntos principales, pero es en general. Gist es in general. Listening for specific information. Ahí sí nos vamos a tener en el listening para encontrar particular piece or pieces of information. Un dato, un nombre específico, un cumpleaños de repente. Specific information. Inferring attitude. When you are learning to understand spoken English, you won't just have to understand what the speaker said. To really get the point, often you'll also have to pick up on clues about the speaker tone, attitude, or degree of certainty. In other words, it's not just about what someone says. It's about how she feels about it. Did she say it with a confident tone, an angry tone, a deaf tone, or something else? Example. Learners listen to a discussion between two unidentified speakers and must infer the relationship from what they heard in the class. Lo importante en inferir es también la relationship. Okay, ¿qué relación tienen estos speakers que han hablado? O el tono de voz, o cómo está molesto, está inquieto, está alegre. Entonces, the ability to infer a situation correctly is an important skill. As in many cultural speakers avoid saying something directly by using implication. Check and summarizing. Teacher can check understanding by asking students to summarize the information they heard. This can be done orally or in writing. Aquí estamos hablando de un post-listening, todo lo que tiene que ver post-listening. Discussion, puede ser una discussion también. One of the post-listening activities that a teacher can do is asking students to have a short discussion about a topic. Reflective listening requires the speaker to be able to reflect the speaker ideas and feeling as accurately as possible. Information exchange. In this activity, you ask students to listen to a passage and ask another to listen to a different passage. When they finish,
They share the information with each other and make sure that they understand the message the passage was intended to give. Word presentation of core what they heard. Paraphrasing is presenting ideas and information in your own words and acknowledging where they come from by using your own words. You demonstrate your understanding and your ability to convey this information. También tenemos drawing conclusion and opinion. To draw a conclusion means to decide on something or make a judgment after carefully consideration facts and opinion presented. To come to a conclusion will require logical reason and critical thinking skill. Conclusions are based on fact and information presented. Deconstructed listening, most books have transcripts at the back of the books. Those transcripts are often used, but you can use them to exploit features such as pronunciation, vocabulary, grammar, and discourse maps. Recuerden que el post-listening siempre es una extra ability. O hacemos, si estamos en un listening, o hacemos un writing, un oral. Y si es un oral, puede ser un roleplay, una discussion, una interview que viene bastante también. Es una habilidad extra. Acá está. For example, también tenemos en post-listening, write a short composition. After students have listened to a passage, they can write a short essay based on the information given in the listening passage. Time to act role play. After listening to a passage, students can identify a theme and create a skit and fearful in it from of their classmates. Let's continue. Nuevamente, recordemos también que en las partes del examen también te viene L1 y L2. Entonces, ¿cuál era la L1? Recordemos que la L1 es la lengua materna, ¿no? Todo lo que aprendemos desde niños, nuestra forma articulada y no articulada, cómo transmitimos el mensaje desde que nacimos, nuestra lengua materna. Y la L2 es la lengua que adquirimos, ¿no? En este caso, la lengua 2 es el inglés. Muy bien, hemos recordado rapidísimo la teoría, ahora vamos a los ejercicios. Listening to. Habíamos quedado en la 21. Ah, la 19 creo. 19. Ah, no, 19 sí lo hicimos. Chin, chin, chin. Ok, 51. Vamos a analizar. Voy a abrirlo un poquito más grandecito. Ya está. Muy bien, vamos a recordar entonces. Repaso de listening. Voy a coger mi resaltador. A teacher has noticed that his first grade students are dismotivated towards listening. He assumed it is due to the fact the audio text contain more complex language and are longer than the one in the previous trimester. O sea, tengo un listening y es muy complejo para él, ¿verdad? Es largo también a comparación de otros trimestres. In order to foster motivation, he is considering to keep the same audio text, but made the task simpler. Then, gradually increase their difficulty as the student become more confident. O sea, vamos a decir de pocos. Vamos a graduar este listening de lo más fácil a lo más difícil. Would you, the above decision really motivate these learners? Why? Yes, because what the students need is to experience a sense of achievement and self-assurance by solving easy tasks first. B, yes, because keeping the same audio text is important so that the students are exposed to more challenging language. C, no, because students will again lose motivation when the level of difficulty of the task is increased. Or no, because simplifying the task would only make them get accustomed to completing low demanding activities. Veamos, 2 minutes or 3.
Muy bien. A ver, what is the answer? ¿Qué me dicen en el chat? ¿Is letter B o letter A? Vamos a ver. Muy bien. Entonces me dicen yes o no. Cuando hacemos estas alternativas, tenemos o es sí o es no. ¿Ok? Muy bien, vamos a descartar. Descartamos entonces los no. Eliminamos. Ahora, tengo dos yes. Yes, because what a student needs is to experience sense of achievement and self-assurance by solving easy tasks first. Or yes, because keeping the same audio text is important so that the students are exposed to more challenging language. ¿Qué hacemos si mi estudiante está desmotivado? ¿Qué necesito yo? ¿Exponerlo siempre al lenguaje ya lo motivó? ¿O necesito que se sienta confiado primero? O sea, necesito que él sepa que está logrando de a pocos el listening para que cuando ya sea más dificultoso, tenga esa motivación de poder lograrlo. ¿Cuál sería? A o B. Vamos a analizar. ¿Qué me dicen en el chat? Voy a leer un acto el chat. Muy bien, letter A, obviously. Letter A. Muy bien. Un ratito, voy a cambiar esto. Segundito. Muy bien. Voy a borrar. Recuerden que en el listening es importante que los estudiantes se sientan confiados. Incluso cuando hemos llevado inglés, ¿qué necesitas saber? Las tareas, necesitas, si tú vas resolviendo los ejercicios de listening y los apruebas bien, te vas motivando, ¿verdad? Sale la motivación, la experiencia. Entonces, está muy bien. Sí es una buena estrategia que me piden, sí es una buena motivación, porque estamos graduando ese mismo listening, para que mis estudiantes se sientan confiados y puedan realizar los ejercicios. Muy bien, 51 es letter A. 62. A teacher would like to foster extensive listening. Estamos en extensive listening, o sea, fuera de clase. That aims listening practice that learners can do outside the classroom. With 5th-grade students, he is considering to make them her piece of news in English at home in the topic they wish. Okay. And comment them with peers and the start of every session. Is this strategy appropriate to reach the teacher purpose? Estamos en un extensive y ellos van a elegir. Van a elegir lo que quieren, ¿verdad? Lo que van a escuchar, pero de acuerdo al tema. In the topic they wish, ellos desean. Y recuerden que el extensive es con lo que el estudiante quiere escuchar, no imponemos. Entonces, ¿será bueno o no será bueno? A, no, because the select topic may not be appealing to everyone in the class. No, because the act of reporting the news could be intimidating for weak learners. C, yes, because the task will help them become more mature both as learners and people. D, yes, because the task will require to be in contact with L2 beyond the classroom environment. A ver, 2 minutes o 3 minutes.
Muy bien. A ver, ¿o es yes o es no? Excelente, muy bien, me dijeron la respuesta, de Verdi. Siempre cuando tenemos yes y no, recuerden que descartamos inmediatamente. Si es la respuesta yes, descartamos todos los nos, inmediatamente. No descartados. Entonces tengo dos. Yes, because that will help them become more mature, both as learners, the people. No, ¿verdad? Lo que sí es la letra D, lo que acabamos de leer hace un momento en el PPT. Sobre la L, la L2. L2 es el inglés, obviamente. Yes, because the task will require them to be in contact. Para hacer un stencil y si me fuera de la clase, lo que necesito es exponer a mi estudiante siempre el inglés. Entonces va a estar en contacto siempre con la L2. Beyond the classroom environment, eso le va a ayudar en su listening. Very good. 62 is letter D. Let's continue. Voy a bajar. Un segundito. Voy a bajar. Okay. The teacher has a listening activity. Ay, perdón, mi resaltador. No se cogió. Yeah. A teacher has a listening activity ahead in which he wants the students to draw some inferences from a conversation. Inferencia, voy a deducir en todo. In order to achieve this goal, which of the following instructions should be given before playing the conversation? A. Take note of new expression you heard in the conversation. B. Find out the relationship between the two speakers. C. Copy the main verbs used in the conversation. D. Pay attention how to the conversation ends. Vamos, 2 minutes.
Muy bien. A ver qué viene en el chat. Obviously, para realizar inferencia necesito yo find out the relationship between the two speakers. Quiero saber la relación que hay entre dos speakers. Excellent. En cambio, take note of the new expression, no. Copy the main verse, tampoco. No estoy deduciendo nada, estoy copiando. Pay attention how the conversation ends. Es lo mismo, solamente prestar atención. Sin embargo, el find out es donde voy a deducir. Very good. Is letter B. Voy a colocarle de verdecito las que no son. Y vamos con letra. Deducir. 64. In order to help students develop listening skills, a teacher has decided to use listening comprehension in while activity. However, she is not sure whether to let them use a bilingual dictionary. Vamos seguros entonces. While listening or no. Should a teacher tell the students to use a bilingual dictionary during the listening task? No, because it defeats the main purpose of the class. B, yes, especially for focusing on the pronunciation of the words. C, yes, but only for the instruction section if they have problem understanding it. D, no, because a listening task should not introduce any words new to the students. 2 minutes.
Muy bien. What is the answer? Ajá, muy bien. Recuerden que siempre, cuando me hablan de diccionario, nunca debemos utilizar diccionario para nada. Ni diccionario, ni traductor, ni translation, ni el internet. Nada que pueda ayudar a mi estudiante y dejarle todo en bandeja de plata, como se dice. Diccionarios no. Entonces, todo lo que es yes, lo elimino por completo, porque no debemos usar diccionario. Entonces, ¿por qué no debemos usar el diccionario? No because it defeats the main purpose of the class, or no because a listening task should not introduce any words new to the students. Como me dejan en el chat, is letter A, the purpose of the class, is listening. Siempre comprendemos las palabras que no entendemos by context, por contexto. Muy bien. 64 is letter A. Let's continue. The students in class of 4th grade are about to hear piece of news in English. The teacher will ask them to hear the news. Choose the piece of the news that called their attention most and explain the reason why they found it interesting. Which of the following skill is the teacher focused on through this listening activity? A. Deducing relation of cause and effect. B. Reflecting on the content of the text. C. Identifying the speaker intention. D. Extracting specific information. 3 minutes.
Muy bien. What is the answer? A ver, voy a ver el chat. Ajá. Voy a bajar. Ok. Voy a eliminar la C y la D. Vamos a ver con cuál nos quedamos. Había un equivoco importante. Cuando me dice, a ver, then to hear the news, choose the piece of news that called their attention most. Explain the reason. Vas a explicar tu razón del por qué encuentras interesante. Entonces, si yo voy a explicar, voy a hacer mi parte crítica. ¿Qué voy a hacer? ¿Deducir relation of cause and effect? ¿O reflecting on the content of the text? ¿Voy a reflexionar o voy a deducir? Y tengo que explicar la razón. A ver, digan. Muy bien. ¿Cuál es? A ver, déjame bajar el chat. Claro, reflect. Siempre cuando es explicar la razón es el por qué, siempre reflection. Bueno, siempre. En varias maneras y reflection. Excelente, good job. Vamos a reflexionar. Entonces, eliminado letter A, vamos con letter B. 65 is letter B. Reflect on the content. Siempre cuando me dicen the reason, explain the reason, el por qué, voy a reflexionar. Si me acuerdo el por qué, voy a reflexionar. Voy a bajar 63. Segundo, voy a bajar aquí, voy a tener el resultado. Muy bien. Seguimos. Ok. The teacher has a listening ahead in which he wants the students to work on word recognitions on recorded telephone message. Okay. In order to achieve this goal, which is through instruction, should be given before playing the recordings. ¿Qué debería hacer? Take notes on the content of the message. Error recognition or recorder telephone message. Write down which speakers sound in a hurry. Take notes of who speaks fluency and confidently. Write down which speaker has native speaker accent. Vamos, 3 minutes.
Ok, a ver, déjenme leer el chat. Si yo quiero recognition o record telephone message, ¿qué debo hacer? Very good. Take notes on the content of the message. Run down which speaker sound in Harry? No. Take notes of who speaks fluency. Todo ello no me va a llevar al content, ¿verdad? Que yo quiero recognition of the message, que el mensaje en sí. Ay, perdón. Se me fue el mouse. Ok. Muy bien. Excelente. 63 is letter A. Ay, perdón. 63 is letter A. Este mouse se me va a ver. Muy bien, descartamos los demás. Vamos a la siguiente. Grasshopper, creo que es Grasshopper. Ok, listo. Let's continue. A ver. Now, Romulo wants his students to practice their listening skill paraphrasing. Recuerden que paraphrasing decimos lo que escuchamos, pero con nuestras propias palabras. No es literal, sino lo que tú has entendido, con your own words. He asked his students to paraphrase the following quote. Vamos a ver qué parte de Grasshopper and the End. Ay, un ratito. Se rayó mi mouse. Muy bien. ¿Qué parte vamos a analizar? He asked his students to paraphrase the following quote from the audio. No. No, thank you, Grasshopper. Winter is coming. I must take this corn home, for the winter replied, and these are the proposal of the student. Lucio, a ver, vamos a ver cuál de ellos está parafraseando. The ant said, no, thank you, Grasshopper. Winter is coming. I must take this corn home for the winter. Daniel, the ant refused the Grasshopper invitation. Oswaldo, the ant said, she couldn't go because winter was pretty close. She wanted to take the corn to her house. 2 minutes, a ver. ¿Quién está parafraseando? ¿Lucio, Daniela o Roswell?
Muy bien, ¿quién está parafraseando? Excelente, Oswaldo. Porque Lucio me está diciendo lo mismo, ¿verdad? Literal. Diane, no thank you, grasshopper winter is coming. El otro día refused the grasshopper invitation, pero el que me dice, según el parafraseo, es Oswaldo. Diane said she couldn't go because winter was pretty close. She wanted to take the corn to her house. Excellent. Very good. Muy bien el repaso. Letter C, Oswaldo. Vamos a acabar el listening 2, ahorita les voy a mandar el listening 3. Good job. Let's continue. 64. The teacher played for the first time the recording of a conversation between two people. He wants to assess the listening comprehension of the recording. What questions should be asked? How would you deal with a conversation if you were a speaker too? Did you have a similar conversation before in Spanish? Would you have said to close the conversation, or does it seem like these two people meet before? Vamos, 3 minutes. Muy bien. Para listening comprehension, recuerden que podemos hacer preguntas también, questions, pero tiene que ser referente al audio. Vamos a ver, hay
preguntas que yo puedo leer en las alternativas, pero que están fuera del audio. A ver, vamos a descartar. How would you deal with a conversation if you were a speaker too? Esta es más que nada una personal opinion, ¿verdad? No es listening comprehension, no estamos comprendiendo de listening, una personal opinion. Did you have a similar conversation before in Spanish? También descarta. What is the answer? C or D? What would you have said to close the conversation? Or does it seem like these two people meet before? What is a listening comprehension? Let me see in the chat. What is the answer? C or D? ¿Qué me dicen? A ver. Chin, 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 chin. D, very good. Is D. Because does it seem like these two people meet before? O sea, ya se encontraron antes o no se encontraron antes. ¿Qué dice el audio? En cambio acá, what would you have said to close the conversation? No, eso sería más que nada lo que tú dices, lo que tú opinas. La letter D is the answer. Voy a cambiar un ratito. Muy bien, ahora cambiamos el 65, the last. A ver, voy a bajar un segundo para que no se vea a medias. Ok. 65. The teacher played for the second time. Ya no es la primera vez, sino la segunda. An audio narration. Now he wants to assess listening comprehension nuevamente. Which of the following strategy is not appropriate? ¿Cuál es no apropiada para un listening comprehension? A. The teacher shows true or false questions and asks students to answer them. B. The teacher asks students to write a different ending with two more characters. C. The teacher distributes fill in the blank worksheets and students complete them. Or D. The teacher writes information question on the board and students answer them. 3 minutes. ¿Cuál no es? Cuidado con los negros, ¿sabes? Las palabritas de negrito.
Muy bien. ¿Qué me dicen en the chat? A ver. A ver. Ajá, good job. Letter B, obviously. Listening comprehension. Siempre listening comprehension todos son worksheet o resolver preguntas, ¿verdad? Letter A me dice, the teacher shows true or false questions and asks students to answer them. Estamos respondiendo preguntas. ¿Es listening comprehension? Yes. Pero quiero la que no es, ¿verdad? Entonces voy a descartar todas las que sí son. Muy bien. Letter C. The teacher distribute fill in the blanks. Nuevamente, worksheet. Todo lo que es worksheet, question, fill in the blank es listening comprehension. El while está. Good job. The teacher writes information question on the board. And students answer them. Question, nuevamente, seguimos en question. Listening comprehension, very good. Excellent. ¿Cuál no es una listening comprehension? Is letter B. Letter B. The teacher asks students to write a different ending with two more characters. Vamos a hacer otra habilidad más. ¿En cuál estamos en la B? ¿En un pre, en un while o en un post? A ver, escríbame en el chat. ¿En cuál estamos en la B? ¿En qué stage of listening? No es una listening comprehension. ¿Qué es? ¿Quién recuerda cómo se llama? ¿En cuál estamos? A ver, voy a revisar el chat. Post-listening, very good, Jessica. Post-listening, obvio. Hemos hecho el listening, pero ahora van a escribir un final diferente. O más, dos o más personajes. Entonces, cuando es otra habilidad y ya no es el listening, estamos en un post-listening activity. Siempre el listening comprehension, true or false, filling the blanks, worksheet, todo lo que es questions. Good job. Excellent. Ok. Ah, ya, terminamos. El listening 2. Les voy a mandar el listening 3. Un segundito. Deme un minuto, lo voy a mandar al WhatsApp.
Muy bien, ya lo envié a ambos grupos. ¿Listo? Empecemos entonces. Vamos con el listening 3. 20. Wait a minute, please. Ronald students are going to listen to the recording of the following telephone conversation. Hi, Dan. I didn't see you in class. Are you sick? Yes. Hi, Susanna. Yes, I am still sick. I have a fever. Oh, that's too bad. Thanks, okay. Thanks for calling. No problem. I'll stop by your place later. We have a new biology assignment. Ronald wants to take advantage of his conversation to help his students develop the listening skill inferring meaning, realmente inferring meaning. Which of the following yesterday is appropriate to achieve Ronald's goal? Un ratito, voy a subir un poquito ya. Okay. A. Ask the students the following two questions. Who is sick? What subject do they have an assignment in? B. Have the students figure out the relationship between the speaker and the place where Dan is at the moment of speaking. C. Tell the students to listen to the recording and discuss with a classmate what a general idea of the conversation is. Quiero inferring meaning. All right, 3 minutes.
Muy bien, a ver, quiero inferring meaning. ¿Cuál es el inferring meaning? Ok, tengo respuestas diferentes en the chat. Vamos a recordar. Inferring meaning siempre es o el tono de voz del speaker, the relationship, cómo se siente el speaker que está hablando, sus sentimientos, está molesto, está feliz. Es el inferring meaning. Las actitudes o las relationships. Vamos a ver qué alternativas me menciona estas keywords. ¿Será letter A, letter B o letter C? Ask the students to follow the two questions. Who is sick? What subject do they have an assignment in? Tiene que ver con el inferring meaning, con los sentimientos, con las actitudes, con la relationship. No, ¿verdad? ¿Cuál tiene que ver? Muy bien, letter B. Figure out the relationship between the speaker. Recuerden, inferring meaning. Apunten a relationship, actitud del speaker, cómo se siente molesto, se siente triste, todo lo que tiene que ver con sentimientos. O relationships. Very good. Letter B is the answer. Ay, un segundito. No sé por qué el mouse se me va. Listo. Entonces, ¿qué número era? 20 is letter B. Descartamos A and C. Very meaning, recuerden, relationship o cómo se siente el speaker. No cómo me siento yo, sino el speaker. Sus sentimientos, está molesto, está feliz cuando está hablando. Let's continue. 62. Cambiar de resaltador. Voy a ampliar un poquitito. Ya. A teacher would like to foster extensive listening. That is listening practice that learners can do outside the classroom. With his 5th grade student, he is considering to make them hear piece of news in English at home, in the topic they wish, and comment them with peers at the start of every session. Is this strategy appropriate to reach the teacher? Yes or no? No, because the teacher selects topic may not be appealing to everyone in class. No, the act of reporting the news could be intimidating for weekend learners. C, yes, because the task will help them become more mature both as learners and people. D, yes, because the task will require them to be in contact with L2 beyond the classroom environment. 2 minutes.
Muy bien. What is the answer? Yes, letter D. Creo que eso está en la parte 2, ¿verdad? Ok, muy bien. Recuerden que siempre debemos exponer al estudiante al idioma, al L2, que siempre necesitamos. Exponerlo en todo momento al L2. Y recuerden cuando tenemos esta clase de preguntas, si es yes o no, o descarto todos los yes o descarto todos los no. En este caso descarto todos los no. Y me quedo con las alternativas de los yes. But the answer is letter D. Yes, because the task will require them to be in contact with L2 beyond the class environment. Good job. 62 is letter V. Let's continue. 24. Voy a bajar. Muy bien. As students are going to listen the following conversation. I saw the movie. Voy a resaltar the conversation. I saw the movie The Walker yesterday. Really? How did you like it? I love it. The soundtrack and the special effects were amazing. Oh yeah, the special effect really impressed me too. Before the students listened to the conversation, Anna gave the following instruction. You are going to listen to a short conversation between two friends. Listen to it once and answer. What is the subject of the conversation? Which is the teacher trying to develop with a question? Con esa pregunta, what is the subject of the conversation? Quiero un listening for gist, inferring attitude, or listen for details. 2 minutes. Muy bien, a ver, ¿cuál es? ¿Es inferring attitude o listening for details? Ya, details no es. ¿Cuál es? ¿Listening for gist? ¿Estamos en una pregunta en general o es inferring? Recuerden que inferring ya lo dije, inferring es cómo se siente el speaker, es si está molesto, si está feliz, cuando está hablando. Pero me hacen esta pregunta, what is the subject of the conversation? Entonces, ¿será inferring attitude? Acá yo puedo ver los sentimientos, la relationship, o será listening for gist. A ver, póngame en el chat. A or B, ¿cuál es? What is the answer? Gist. Recuerden que gist es en general, una pregunta general. ¿De qué trata la conversación? Entonces, ¿cuál es el subject of the conversation? Ah, en general, una pregunta en general. Gist, estamos aquí frente a un gist. No hay inferring attitude, ¿ah? Guíate de la pregunta que están tratando de hacer. Si me dijeran, ¿cómo se siente el speaker? ¿Está molesto? Ahí sí inferring attitude, pero no es inferring attitude. Estamos en gist. Gist es una pregunta general. Recuerden, general. Apunta, apunta. Todo lo que es en general. 24 is letter A.
Vamos con 63. Rodolfo has a listening activity. He wants the students to draw some inferences from a conversation. In order to achieve this goal, which of the following instructions should be given the audio? Take note of expression you heard in the conversation. Copy the main adjective used in the conversation. Pay attention to how the conversation ends or find out the relationship between the two speakers. Where is inferences? ¿Cuál es? A, B, C, or D? 2 minutes. Voy a descartar una, ¿ya? Voy a descartar copy the main adjective o express you heard in the conversation. No. ¿Cuál sería? C or D? A ver, 2 minutes. Muy bien. What is the answer? Excellent, letter D. Pay attention how the conversation ends? No. It's the relationship. Good job. Vamos a eliminar letter C. Y vamos a poner aquí. Muy bien, letter D. Let's continue. Read the following teaching sequence. Answer question 31, 32, 33, and 34. Antonio wants to help his students develop their listening skills. For this purpose, they will listen to an interview of a celebrity. He has designed the following listening activity. The teacher asks the students to listen to an audio. They will listen 3 times with different purpose. First listening, vamos a ver. Tengo first, tengo second, y tengo third. First listening, the student listen to recognize the type of oral interaction as well as of the role of the speaker in the audio. They check their findings in pair and volunteer to share their answer with the whole class. Second listening. The teacher asks the student to identify some of questions used in the audio. They in pairs compare the questions they got. Third listening. The students listen to analyze the reported mood,
while asking the question. Also, they try to identify the celebrity reaction when answering the question. 31. Is the second above which listening skill is involved in the first? Me centro en the first listening. Listening for gist, contextualizing, or listening for details. A ver, 2 minutes. Muy bien. First listening me dice, recognize the type of oral interaction. Si yo quiero reconocer los tipos de interacciones orales, soy in general, ¿verdad? ¿Cuál sería? ¿Gist? ¿O estoy contextualizing o listening for details? ¿Me piden specific information de fechas, nombres o algo? No, ¿verdad? Descartado letter C. What is the answer entonces? A ver qué me dicen en el chat. Voy a abrir el chat. Very good. Letter A, gist. Está bien, good job. Letter A. Porque me están diciendo that los tipos de oral interaction. Ay, entonces in general. ¿Cuáles serán? Me dijeran fechas exactas, nombres. Ahí sí. Sería detail. Listening for G's. Vamos con 32. Which listening skill is involved in second listening? A ver, dice, the teacher asked the students to identify some of the question using the audio. Y they compare. Estamos resolviendo preguntas. ¿Cuál sería? Listening for global understanding, listening meaning from context, o listening for specific information. Quiero preguntas del audio para compararlas, me dice.
Entonces, si voy a resolver preguntas, puede ser specific, ¿yes? A ver, ¿cuál me dice? A, B o C. Inferring meaning definitivamente no, porque no está cómo se siente, no está la relation of speaker. ¿Cuál será? Global understanding, ¿es una pregunta sobre de qué trata en general el tema? ¿De qué trata el audio en general? ¿O de qué estamos hablando en el audio para que sea global? ¿O será específico? ¿Qué me dicen? Very good, specific. Remember, specific questions. Si me dijeran, la pregunta siempre por global es, ¿de qué trata, no? ¿De qué trata el listening? What is the listening about? Así, esa pregunta, siempre, bien. Esa pregunta. Segundito. 32 letter C. Voy a poner de verdecito el otro. Muy bien. Let's continue. 33. Which of the listening skill is involved in fear listening? Inferring attitude, detecting connector, or deducing meaning. A ver, fear listening. I like the reported mood. Ahí está bien la palabra clave. While asking the question, identify the celebrity reaction when answering the question. ¿En cuál estamos? Easy, ¿ah? A ver, 1 minute. Muy bien, ya bien hecha la respuesta. Me dice, acá está la palabra clave, mood. ¿Cómo se siente? Sus sentimientos, ¿no? El feeling. Entonces, cuando quiero hablar de cómo me siento el feeling, si estoy molesto, feliz, todo eso es o relationship inferring attitude, inferring attitude. Recuerden, todo lo que tenga que ver cómo se siente el speaker es inferring attitude. O si dice relationship, ya, inferring attitude, inmediatamente.
Very good. Letter A. Very good in the chat. Let's continue. Ya terminamos el listening 3. La próxima clase hacemos speaking. A ver. Voy a bajarlo. No se ve. Un segundito. Listo. Voy a subir. Ya. Acá lo podemos ver. Completo. Which of the following alternative is most meaningful to perform a post-listening? Ya, uy, fácil. Ustedes ya saben el post-listening. A. The teacher pairs up the students and asks to think about some other questions. A reporter could ask a celebrity. Next, the teacher asks each pair to choose a celebrity they admire and role play an interview. One student is a reporter and the other is a celebrity. Finally, they present their oral interaction to the class. B. The teacher gives each student a piece of paper. Then he asks them to make up a comprehension question based on the interview and write it on the piece of paper they got. Later, the teacher picks up all questions and puts them in a box. Finally, the teacher calls on volunteer to take a piece of paper from the box and answer the question aloud. C. The teacher provides the students with a transcript of the interview and asks them to circle any expression they did not understand well. Then he asks them to write those expressions on the board. Next, the students go over the expression with the teacher's help. Finally, the teacher asks them to write down the expression and their meanings in their notes. ¿Cuál descarto? ¿Cuál no es un post-listening? ¿Cuál es lo mejor dicho, para un post-listening? Definitivamente yo voy a descartar el del B, porque me dice comprehension question. Comprehension question, inmediatamente yo estoy en un while listening, no estoy en un post, descartado completamente. Ahí estaba la palabra clave. Entonces, ¿cuál será? ¿A o será C para un post listening? ¿Qué me dicen? Ok. Ok, Miss Marlene, gracias. Al profesor Giancarlo, por favor, sí. Es el que maneja los horarios. Ajá, what is the answer? ¿Cuál es el post listening? Post listening. Acá solamente está transcript de interview. Mira, pero acá me he hecho interview, sí, pero solamente es transcript. Y circle expression. En cambio, la letter A, estoy haciendo el role play, ¿verdad? Dijeron role play al interview, imaginen. Cuando me dicen role play, interview, discussion, speaking, inmediatamente post listening. Ese es the best alternative. ¿Ok? Very good. Letter A. Listo, 34 is letter A. Let's continue. 65. Recuerden las palabras claves que les estoy diciendo, apúntenlo, porque inmediatamente se les va a ahorrar bastante tiempo en el examen. The students in class of 4th grades are about to hear a piece of news in English. The teacher will ask them to hear the news. Choose the piece of news that called their attention most and explain the reason why they found it interesting. Ah, eso lo hicimos, creo, que estaba arriba. Which of the following skill is the teacher focus on through this listening activity? Deducing relation of cause and effect, reflecting on the content, identifying the speaker intention, or extracting specific information. Si me dicen reason y explain, a ver, ¿lo recuerdan?
Reason and explain. ¿Qué debo hacer en reason and explain? A ver. Very good. Letter B. Excellent. Yes, letter B, definitely. Ah, sí, cierto. El profesor Giancarlo tiene todo ordenado. Tenemos un drive y ahí están las clases grabadas. Miss Marlene creo que preguntó. Ok, thank you very much. Ok, 27. Estas son nuevas, hay que agregarlo. Vamos a bajar. Vamos a ver. Jin, 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 jin. Ok. A ver. Then the students are going to listen to the audio for the second time. Patricia has identified the following information. Two benefits of playing video games. Two institutions that did reach on video games. Which of the following listening skill is trying to promote with her activity? Listening for G's, interpreting information, or listening for specific information. ¿Qué me dicen? Ask them to identify. Quiero que ellos identifiquen esto específico. Dos beneficios de jugar. A ver, en el listening. Dime dos específicos para jugar. Two institutions that did research on video games. Quiero los nombres. ¿Será un GIS general? ¿Estamos interpretando information o hacemos un listening for specific information? ¿En cuál estoy? A ver. Write in the chat. 1 minute. A ver. ¿Qué me dicen de chat? Yes, listening for specific information. Excellent, yes, of course. Voy a descartar nada más. Porque me están pidiendo, mire, exacto. ¿Cuáles son? A ver, dime los nombres. Cuando quiero nombres, fechas, datos exactos. Listening for specific information. Listening for yes es una pregunta en general, que es what is about, what is the listening about. Interpreting information. Eso podría ser significado, ¿verdad? Interpretando una palabra quizás. 22. As a post-listening activity, Kayla wants her students to develop their speaking skill. Which of the following activity is least? Tengan cuidado, por favor, el examen. Con las palabras de negrito, menos apropiada, la menos, no quiero la masa. ¿Cuál es la menos apropiada? Me dicen para un post-listening. A. The student to think about one thing they like and one thing they didn't like about the interview. Next, pair up the students and ask them to exchange their ideas with different classmates and then with the whole class. B, write on the board some questions and expressions used in the interview. Ask the students to use those questions and expressions to interview a different character, a singer, and influencer. C, tell the students to come up with two interesting questions to keep on interviewing Stephanie Smith. When they finish, ask some volunteers to read their questions aloud to the rest of the class. ¿Cuál es la menos apropiada para un post-listening? One. Voy a descartar la letra A, porque me está diciendo que están preguntando, haciendo preguntas de la interview y van a intercambiar ideas. ¿Acaso es un speaking? Y un post-listening es otra habilidad más. Entonces, la A no es la menos apropiada. ¿Cuál sería? ¿B o C? A ver, díganme.
A ver, ¿qué me dicen en el chat? Where's the answer? Very good, letter C. ¿Qué me dice la letter B? Me dice, write on the board some of question and expression using interview. O sea, voy a retomar algunas expresiones, ¿verdad? De la entrevista. As to use those questions, vamos a usar esas preguntas, an expression to interview a different character. Ellos van a entrevistar entonces a otro different character, a singer, a influencer. Entonces estamos haciendo un speaking, ¿verdad? Y un speaking elaborado porque es un interview. Por supuesto que es una post-listening activity. Sin embargo, la letter C me dice, ahí están las palabras claves. Tell the students come up with two interesting questions to keep on interviewing Stephanie Smith. When they finish, ask volunteers to read question aloud to the rest of the class. Solo estamos leyendo la pregunta. ¿Pero han hecho algo más? ¿Hemos hecho una production, que es lo que necesitan un post-listening? No, ¿verdad? Esa es la menos apropiada. Recuerden, post-listening es una habilidad extra. O hago un writing o hago un speaking. Mi speaking puede ser un roleplay, discussion, interview. Muy bien, excelente. 22 is letter C. Aquí nos vamos a quedar. La próxima clase hacemos speaking. Y el jueves, que es la última clase, hacemos writing. ¿Ok? Muy bien. See you the next class. Ya falta poquito. Vamos bien. Excelente. Repasen los temas. Bye bye. See you.